अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अरहम खान। एक दफा फिर मज़ाहमत की बातें, कौन कर रहा है ये मज़ाहमत की बातें, किसको डायरेक्शंस दी जा रही हैं, इसके बारे में हम आपको बताएंगे। इसके अलावा सनम जावेद, जिनको गिरफ्तार किया गया पेशावर से और कहा गया कि उनको अगवा कर लिया है या गायब कर दिया गया है, लेकिन जो एक्चुअल स्टोरी है वो क्या है, उसके बारे में डिटेल से डिस्कशन करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का 27 सितंबर को होने वाला जो जलसा था वो नाकाम हुआ, क्यों हुआ, कौन जिम्मेदार है, किसको जिम्मेदार ठहराया गया, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। और इमरान खान, उनका जो गैर संजीदा रवैया है एक बार फिर देखने को मिला, वो कहानी क्या है। सियासत राउंड अप में हमारे साथ रहिएगा, हम इन तमाम स्टोरीज पर बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे सनम जावेद खान, जिनको पेशावर से गिरफ्तार किया गया। वो पीटीआई की एक्टिविस्ट हैं और 9 मई के मुकदमात में सजा याफ्ता हैं। बहुत सारे लोगों को कहा जा रहा था कि भाई उनको क्यों गिरफ्तार किया है, तो उनके लिए हम बता दें कि भाई वो 9 मई में सजा याफ्ता हैं और उनके बारे में ये कहा जा रहा था कि उनको पेशावर से गायब कर दिया गया है, अगवा करा लिया गया है। लेकिन एक्चुअल जो सिचुएशन है, ये जो हकीकत है, वो ये निकली है कि वो सजा याफ्ता और मतलूब हैं और इसलिए उन्हें गिरफ्तार किया गया है। और ज़राए का ये दावा है कि वो इस वक्त कोट लखपत जेल लाहौर में मौजूद हैं। उन्हें जब गिरफ्तार किया गया उसके बाद उन्हें कोट लखपत जेल लाहौर मुंतकिल किया गया। अब जेल में सजा काटेंगी और जेल जाने के बाद या सरेंडर करने के बाद वो अपील भी कर सकते हैं। ये भी एक प्रोसीजर होता है और बार बार हम पहले भी कह चुके हैं कि पीटीआई के जितने भी रहनुमा जो मफरूर हैं, इश्तिहारी हैं और सजा याफ्ता हैं, उनके खिलाफ जो है वो अब सख्ती से निमटने का फैसला हो चुका है। वो सरेंडर नहीं कर रहे और पहले भी हमने उनसे कहा था कि जब तक आप सरेंडर नहीं करेंगे तब तक आप अपील जो है वो नहीं कर सकते। ये बात उनको जितनी जल्दी समझ में आ जाए उतना उनके लिए अच्छा है। अदालतों से वारंट जारी हुए हैं, बहुत बड़े बड़े नाम हैं पीटीआई के, शेख वकास अकरम हैं, उमर अयूब हैं, जरताज गुल साहिबा हैं, मुराद सईद, वो तो एक लंबे अरसे से मंजर आम से गायब हैं, मफरूर हैं, इश्तिहारी हैं और अब तो वो सेनेटर भी मुंतखब हो चुके हैं। शिबली फराज हैं, बहुत बड़े बड़े नाम हैं। अगर नाम लेना हम शुरू करें तो एक लिस्ट है और इन सबको भी फैसला हो चुका है कि गिरफ्तार करना है। बात को आगे बढ़ाते हैं। इमरान खान, उनकी जो गैर संजीदा रवैया है उसके बारे में बात करते हैं। उनके खिलाफ जो मुकदमात मुख्तलिफ कायम हैं और उनके बारे में उनकी जानिब से हमेशा ये कहा जाता है ना कि उनके साथ ज्यादती हो रही है, लेकिन जो 9 मई GHQ गेट हमला केस है जिसमें इमरान खान नामजद भी हैं और जब अदालत हुई और जेल ट्रायल का नोटिफिकेशन भी पंजाब गवर्नमेंट की जानिब से जारी किया गया, उसके बारे में भी हमने आपको बताया। और उनको जब GHQ गेट हमला केस था उसमें अदालत लगी तो इमरान खान को पेश किया जाना था। अडियाला के अंदर ये समात हुई है और प्रोसिक्यूशन ज़हीर अब्बास शाह वो भी उस वक्त मौजूद थे और अदालत ने 3 बार कहा जेल अमले को कि इमरान खान को जाके पैगाम दें कि भाई वो आए, अदालत लगी हुई है, अपनी हाजिरी लगवाएं। पैगाम के बावजूद इमरान खान ने पेश होने से इनकार कर दिया और इनकार की जो वजह है वो ये बताई जा रही है कि उन्होंने कहा कि मैं एक्सरसाइज कर रहा हूँ, उसके बाद शावर लूंगा और उसके बाद ही आऊँगा। और अदालत फिर क्या करती, 1 घंटा 40 मिनट तक उन लोगों ने इंतजार किया है, अमले ने भी, उनके वकला ने भी और वहाँ पे जितने भी लोग मौजूद थे, लेकिन वो नहीं आए। पेश होने से उन्होंने इनकार कर दिया, जिसके बाद जो समात है वो मुलतवी करना पड़ी। अब मज़ाहमत की बात जो हमने शुरू में बात की थी कि किसने ये बात की है, तो सलमान अकरम राजा, उन्होंने एक पैगाम पहुंचाया है और उनकी जानिब से कहा गया है कि इमरान खान को अडियाला जेल से मुंतकिल होने की बातें की जा रही हैं, कहीं और मुंतकिल होने की बातें की जा रही हैं और उन्होंने कहा है कि इस बात पे हमें बहुत ज़्यादा तशवीश भी है, हमारे लिए परेशानी की बात भी है कि इस तरह की जो बातें हैं वो सामने आ रही हैं, जिसके ऊपर उन्होंने इमरान खान का पैगाम लोगों तक पहुँचाया कि इमरान खान ने कह दिया है कि अगर कोई भी ऐसी सिचुएशन होती है तो अवाम तैयार रहे, मज़ाहमत करना होगी। ऑलरेडी आपकी जो पार्टी है पीटीआई वो बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट है जलसे, एहतजाज, धरनों, इन तमाम चीज़ों की वजह से, और उसके बाद फिर से आप जो है वो मज़ाहमत की बातें कर रहे हैं। पहले भी 9 मई उसके मुकदमात में आपके जो रहनुमा हैं वो भागे हुए हैं 9 मई में, और जो कुछ हुआ वो सारी दुनिया ने भी देखा, तो आप फिर से वही जो बातें हैं वो रिपीट कर रहे हैं, तो ये कोई अच्छी बात नहीं है। ऐसी बातों से गुरेज करना चाहिए। अब पीटीआई का जो 27 सितंबर का जो जलसा था पेशावर में जो नाकाम हुआ, उसके हवाले से आपको खबर देते हैं कि पार्टी की फैक्ट फाइंडिंग जो रिपोर्ट थी वो अब जमा हो गई है। खबर यह है कि 3 सिफात पर मुश्तमिल ये रिपोर्ट है और इसका जो जिम्मेदार है वो वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा के खुद साख्ता जो तर्जुमान हैं फराज मुगल,
ان کو قرار دیا جا رہا ہے. اور ان کے حوالے سے میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ بہت سارے جو رہنما ہیں پی ٹی آئی کے وہ آلریڈی ان کو پرابلمٹک کہہ بھی چکے ہیں کہ ان کی وجہ سے ان کو بھی بہت زیادہ پرابلمس کا سامنا ہے. لیکن دیکھیں فراز مغل کی ایک پاور ہے. ٹھیک ہے جی, رپورٹ کے حوالے سے آپ کو بتاتے ہیں کہ فراز مغل انہوں نے خود جو ہے وہ ساری رسپانسبلٹی جلسے کی وہ سنبھال لی, اسی وجہ سے وہ ناکام بھی ہوا. اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ فراز مغل ان کی جانب سے جو سینئر پولیٹیشنز ہیں, سینئر رہنما ہیں پی ٹی آئی کے, ان کے ساتھ بدتمیزی بھی کی گئی, اور جو ماحول تھا جلسہ گاہ کا وہ بہت زیادہ آلودہ تھا اور گندا تھا. وہاں پر جو انتظامات تھے, جو سہولیات تھیں وہ بھی ناکافی تھیں, بلکہ بہت ہی بری تھیں. اور جو ایک دیکھیں نا کہ جب جلسہ ہوتا ہے تو جو رسپانسبلٹی ہوتی ہے وہ ہوسٹ کو دی جانی چاہیے, لیکن رپورٹ میں یہ سامنے آیا کہ جو جلسہ ہے اس کی رسپانسبلٹی ان صاحب نے خود لے لی, اور پشاور جو ضلع انتظامیہ ہیں اس کو تمام تر جو چیزیں ہیں اس سے دور رکھا گیا. یہ بھی ناکامی ہے جلسہ کی. اور وہاں پر اسٹرے ڈاگز بھی پھر رہے تھے, اور پولیس کا بھی جو ایک رویہ تھا وہ نامناسب تھا, خواتین کی طرف بھی اور لوگوں کی طرف بھی. جو پولیس تھی اس کا کوئی رویہ بہت زیادہ اچھا نہیں بتایا جا رہا تھا. اور یہ جو تمام ریزنز ہیں یہی پاکستان تحریک انصاف کے جلسے کی ناکامی کی وجہ بنے. تو اب پاکستان تحریک انصاف کو خود یہ سوچنا ہوگا کہ انہوں نے کیا کرنا ہے. ایک اچھی خبر آپ کے ساتھ ہم شیئر کرتے ہیں کہ امریکہ نے پاکستان کو ایئر ٹو ایئر میزائل کے خریداروں کی جو فہرست ہے اس میں شامل کر لیا ہے. ایک بہت اچھی گڈ نیوز ہے. اور پاکستان کو یہ جو ریتھیون A1 M120 MRAM CA-D3 میزائل یہ اب ملنے جا رہا ہے, اور یہ تقریباً 30 ممالک کو امریکہ جو وہ ایکسپورٹ کر سکتا ہے. اور یہ AIM-120 CA ریڈار گائیڈڈ میزائل ہے, اور اس کی جو رینج ہے وہ تقریباً 100 to 150 کلومیٹر بتائی جاتی ہے. پاکستان کے پاس جو F-16 لڑاکا طیارے ہیں ان کے ساتھ یہ میزائل لگتے ہیں, پہلے بھی ہمارے پاس موجود ہیں, لیکن اب جو ہے وہ اپ گریڈ ورژن ہمیں ملنے جا رہا ہے. اور اس کی جو خصوصیت ہے اس میزائل کی وہ یہ ہے کہ یہ دن اور رات کسی وقت استعمال ہو سکتا ہے. مزے کی بات یہ ہے کہ یہ اپنے ٹارگٹ کو لاک کرتا ہے, اور اس کے بعد پائلٹ بھی بے غم ہو جاتا ہے, یہ اپنے ٹارگٹ تک پہنچ جاتا ہے. میڈیم رینج یہ میزائل ہے. obviously دفاعی صلاحیت اس میں اضافہ ہوگا پاکستان کی, اور جو ثمرات ہیں وہ ملاقاتوں کے وہ ملنا شروع ہو گئے ہیں. ایئر چیف انہوں نے بھی دورہ کیا تھا, اس کے بعد فیلڈ مارشل انہوں نے بھی دورہ کیا تھا, اور جو ثمرات ہیں جس طرح میں پہلے ذکر کیا وہ پاکستان تک آنا اب شروع ہو گئے ہیں. انڈیا ان کو تو واقعی بہت زیادہ اس پہ تشویش بھی ہے اور ہونی بھی چاہیے, لیکن پاکستان کا جو دفاع ہے الحمدللہ وہ بہت زیادہ مضبوط ہے. اور obviously یہ جو ہمارا اپ گریڈ جو میزائل ہے اس کی وجہ سے ہماری جو دفاعی صلاحیت ہے وہ بھی مزید مضبوط ہو جائے گی. آخر میں ہم بات کریں گے کہ پاکستان کا جو دفاعی معاہدہ ہوا سعودی عرب کے ساتھ, اور اب خبر یہ آئی ہے کہ ایک اعلیٰ سطح کا وفد سعودی عرب کا شہزادہ منصور بن محمد ال سعود کی سربراہی میں اسلام آباد پہنچ چکا ہے. اور ان کی جو ملاقات ہے وہ وزیر اعظم سمیت اہم جو شخصیات ہیں ان سے ان کی ملاقاتیں شیڈیول ہیں. مختلف جو معاہدے ہیں اور مفاہمتی جو یادداشتیں ہیں ان پر بھی دستخط متوقع ہیں. تو ہم پہلے بھی ذکر ہمیشہ کرتے رہے ہیں کہ پاکستان کو جو فورن فرنٹ ہے اس کے اوپر بہت زیادہ کامیابیاں مل رہی ہیں. سعودی عرب سے ہمارا پہلے بھی معاہدہ ہوا, اور مزید بھی جو معاہدے ہیں وہ پائپ لائن میں ہیں. یہ تھا آج کا ہمارا سیاست راؤنڈ اپ. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اگلے ایپیسوڈ میں پھر ملاقات ہوگی. پاکستان زندہ باد.